guys, Kulumbai, welcome back to my channel and welcome to my channel if you're new here. I am Moshumi. Dayo as usual kitchen आवहाय दङ अमा बेदर गोरान संगासिनो अमा बेदर गोरान बिराद जानो लुबैगासिनोमोन आङो and दिनै finally जानोसै बे याराव 2024 आवहाय first अमा बेदर गोरान क्रिसमासाव जादोंमोन last अमा बेदर गोराना and January full month गैया जानाय जायाखिसै and आं बिराद जानो लुबैगासिनोखामोन जानोसै बेबायदि ड्राई फ्राई जानो बिराद लुबैयो आङो रेस्टुरेन्ट माबा धाबा स्टाइल बाट आलु होगोन बावहाय ड्राई फ्राई जानाय नङा दावरावनो ओरै बिल्डिं लुगासिनो दायो आङो नै मैगं बारियावहाय बिन्स लांफैदों बिन फ्राय खालामनोसै आयौ आखाइ थाइसेजों जानाय नङा बेयाव दै होनानै थांदोंमोन आङो रानाखै आरोबा बिबारा जा मोजां बारदों पुरा पिंकनो मा बिबार होनोथाय बेखौ जबा बिबारानो बाट आलदा मेबी औ बिबार नायदों ना मामा बिबार बिलाइ बिबार नै रज पिंक रज व्हाइट रज बिबार नामा मामोनथाय गोदोहाय बिदि जा गायोमोन जोंनाबो न'आवहाय गोदोनि बिबार मोनो आं बेखौ ट्रेडिशनेल बिबार नै ओरै जबा बिबार गोजा बिलाइयानो गैला हरैहाय येलो पिंक अशोका बाराखै बेबो नै गोदोनि बिबार मा होनोमोनथाय बिदि बिबार नामखौहाय कमेन्ट प्लिज कमेन्ट व्हाइट रज लाइट पिंक व्हाइट पिंक रज नै बेसेबां मोजां नै बेसेबां मोजां नै बिबार ओरैनो गैला बारगाबाय नै प्रिन्सेसआ आबैजों बाजानानै बेरायहैदोंमोन ना फैबाय दायो उखैबाय नोङो ना आंबो पार्सेल सफैदों माने न'आव थांगोन नालाय बेखायनो आं माखासे गिफ्ट अर्डार खालामदों बेयाव गासिखौबो सोनानै दोनबाय आङो दादा मोननो बाबा फैसालिनो दादा गिदिरनो जेरि मोननो ओमफ्राय नै मामानिबो पार्सेल सफैदों बेयावहाय मास र' जागोनसै दे होमबालाय दे जागोनसै दे बेयाव दङ नै प्रिन्सेसनि डाइपार बेबी हागनि डाइपार 54 था दङ दा प्रिन्सेसआ एम साइज गानो मोननै पेक 54 ओमफ्राय नैबे प्रिन्सेसनि गस्ला गोदान नै मामानि गस्लायावहाय बेखौ मोनसे गिफ्ट मोनफादों आरोना नायनोसै बे सिङाव मा दङ नै बे दंमोन सिङावहाय हेल' नै हेल' एलियाना हेल' एना हेल' एना मा बियो मैदेर फिसा पिउ मामा दायो जोङो नै बेरायफैदों एसे मोनानो माने जों सानावनो फैनो ओंखारदोंमोन बाट सानाव फैनाय जायाखिसै आंना व्लगा साननिफ्राय डाइरेक्ट मोना जाबाय मानो होनबा जोङो सानावनो बेरायफैनो नागिरदोंमोन एसे शपिं खालामनो थाखाय बाट फैनाय जायाखिसै मोनालायबाय नै बेबिस नाइट आउट नै बुंदोंमोन ना
কি কোম্পানি এটা সিএনসি 7 বছর তো গ্যারান্টি আছে ওই যে 7 লেখাই বছর। আছে ওই যে ওটা এই যে গ্যারান্টি কার্ড আছে এই যে গ্যারান্টি কার্ড এই যে এই যে এই যে সিএনসি 7 বছর গ্যারান্টি কার্ড এই আলিপুর কুচবিহার শিলিগুড়ি মাল না হতো এগুলো একদম কলকাতা মাল চাবি আছে ভিতরে লোকার আছে ভিতরে আরো একটা ওই যে ছোট চাবি আছে কত কইছে এটা 35 কম কত হবে কম ধরো ওই মোটামুটি 30-এর মতো আসবে আর কি 30 এর কম হবে না 30-এর হয়তো অল্প কম আসতে পারে চলো যাই দেখে আলাপ করে দিই আরো দেখো এটা আচ্ছা দেখো এটাও এরকম ছিল না দাম না এটা কোন হবে ওটার দাম কত এটা 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 28 28 আরো কম হবে কিন্তু এগুলা থেকে মাল হেভি মাল এটা হেভি হেভি গ্যারান্টি আছে বেশি আরো তো অধিক আছে দেখা গেছে এটাও সিএনসি এটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে এদিকে আছে আরো এই যে একটা আছে সিএনসি এই একটা আছে আর ওই যে এইরকম এক কালারের ভেতরে এরকম হবে মেটাল কালার এটা নিতে পারো এটা চুড়ি টুড়ি রাখার জন্য एखे ना হ্যাঁ नैबे पार्पला मोजां मोजां सिङावहाय आं जेरै लुबैदों बिदि साबसिनबावसो এটাও ভিতরে আরো লকার আছে ছোট লকার লকারের ভিতরে আরো লকার ওই যে ওটা কি করে ওই যে সোনা দানা গয়না ভালো এটা এটা ভালো লাগছে বিয়ে হলো দিলাম একটা এরকম Mama.